haina hai hasteni koktuma saldrume haike norok nai tongo kumoti tibini mangpliwo ompi ati blog by khopjak ompi sorani salkapara village development committee ni bisikba asaima salnorgoi amsaini lukurok kahamya prishama bai miani farsalo lojezaka kaisha kotorpanda pandana teidul jaka salka kamini development committee president boromganang dononjoy ria kamini chudri te kamini kumun lukurok bohaino amte haikano tinini opandawa kamini lukurok belaikano koktuma thumerokni bisinte kha khamjakmani kha baijakmani kokno saiknarika brongni kha phiyogoi amte haikano saiknarika bisikuduk maromino o salka kamiwo tongkaham simkaham teiti kaham rokni sepsakri ni saiknarika paithago pandawa thangai manjaka ompi SDPO boromganang nor bahaduria ompini osi boromganang shokti sadon jamatia kaskaurai jaksung boromganang chokbui haria ini sujuk subida, bodi maro muta-muti hamangke, ini bintek maro, klaipo, food kena usuk ini, hospital pun ini, police station pun ini, baki thadar ni pun police station nopo, ro jadi se staff ini yang kita take kok cile thana, pati nol, je lama no biha, tre puno, zaman mencari ini rubber bagan khanta, mungkin ini fire service jorap, apa ini pasal nom borole. Hab ini ya, apa beri selai bime ya, kita kese kaya nama, tak sama tak masih, like bagan lokon horo, nama itu, apa di mana rombok ye, na apa di mana lama job ton halis kam, private basis nama ni, jata cini mele, mungkin kono sadi, bare sadi, wahai bang ya, wahai ni wahai tam sadi, kerana kes sadi, elakani sarthe, nami ye sadi, apa mungkin nicoy, cini mele, subuh, asa kiri boro lawan sujuk sudari nahi ya. Ini terele paralel ini elaka pun tormano, naik thoma kenu, jamna naik ke, sudru ke jago hatai, naik thoma kenu. Tre ini bagan sagan ke, naik dobat tak sujuk, tunggu tak po, nusudru ngahani jago hatai, kesenu mulu. Ini asa kiri bodi ma hatai le. Tre elaka upono tungne tung arpo nini boding ke kha ken nai mo jagale chikak lo ropo se asumuk yang tha na khok lo le arpo se tungku bun walum pu keno nya bo hindi no boding ma tunging keno ta sama bagan mokcha ke ma boding ma sujuk subida tung jeta gristi ke chana imbo yeda thake na lo monging ke nije mi poribar skang chaku lama ya ke tre ke hano nu nangklo ne ko maya Ambo ini jenis seskam, cakok ni mana? Hogra bagus kau cak lagi. Ini tre, je kuno samung cari ni ho, ranghopu jalan nama ba. Ini ranghopu ja, makan no, ini tak sama bo. Ubo ni bihi baik, ubo ni cai, kai lima ba abdi mana dalsing. Ini poribaran nung ni je bo, sayang ni aku bihi no kama ke somai rumah yang ke. Bi ini apa? Misalnya kasih yang ke, apa no maya lemo, kru minimsing kru itu. Abang kena trek apa ke? Budi mah samuhan maro kleking tau. Nung bibinno somoyo nau, kali nung lek calai abang tingkeng tuye, nung peke, ini bi sano kacak kana ke tau sano hukuri. Bi ini apa? Misalnya kacangnya kacak ke, nung somo hukuri. Abang mah rong ke, ini tak samo boding ke no, maya oste sung kom lek tau. Aku mayang mu kom lagi kan kena trek kah? Aku ni sujuk tak ke mobile ni sujuk, mobile ni tak sama dimba. Facebook ding pun tu, WhatsApp ding pun tu. Aku tinggal nama lagi, nama kali aku tinggal kai ni tu. Aku tinggal tak sama, aku tinggal bicara, mulai kena dengar lagi. Ini thana aku, bang mana mulai. Aku nak ye no, bodi mah ni, cini tu no selek ni ke, bodi mah cung je, sama mana no, aku di mana cung. Taha, engkau bagaimana tahu ni? Samungno besi ke jurmari ni. Leka pura ni ke bu, leka no jurmari ni. Samung tangca ni ke bu, kacak ke samung ke ni mana jurmari ni. Hari ini samung ke mau apa? Bina thokai ye, abu ni mana tanah ni. Japa tak samo suit to lama oh hingga samung japa kau hang bu kau ni po. Abu ni mana je income, abu ni mana se sautai di. Ni trek kahano pilih, trek kahano tak sama buye, trek kahani kau ye. Abu ni macam mana bisi? Discussion kali di
kaung kangke ani mote ngke joto de bangla buci bono tole anggo sia ani mote ngke kom buci baina amo ko borok bai thake sakamu achi or bangla bai thage jeto or joto ko borok sanai mang jasba ang asuk kok santang ya kok thaisa thaini sagen oro je point ni bisago kaisa sagen je beri cela ba hanjar laimani tei kaijak ni tei do ar kisa ni ro confusion tongnai chini tabo supreme court do kaisa mane judgment khai rokha je jodi kaijak borok cela ba beri tei masa bai jodi hanjar lai tongale hangke abo mane aini dara abo kunu romjagya mane beain romjagya hanu hake mane judgment pass khai rokha asuk like clear dengbai buchibai na blase je samani jodi si kaijagla hangke si bo operado thangdo abo kisa khel khaidi selafa nangtung berikan teng buhi ganang ke tei masa bai cholelai tongmani go aini onusare bono beain babe ronjagya jodi kaijak paile hau buri bai jodi promani tongkha jeu buri bai tong kaijak ha u buri tong tu nije ne buhi tong tu besar tu tong tu ingke bohai prosi operat dong buchilah be abona kisani ro khel khaidi bohai kubang ma thanango phaigo ingke bono kisa confusion tongbai nahi ang ma hongni ro burin tong celang tong ingke aro bisingo jodi burai phane jodi busai bai ama paribarik সমস্যা go je ano নির্যাতন খাইয়া সব হা bo ingke tole bo alada babe case nai কিন্তু শুধু tei masa bai hanjar lai সব lai gai hinai jodi omai ngke bohaino sung case namaya ঠিক আছে কাউন্সিলিং দিকে থাকবো নাই বুঝি গেছে আইন তানি হাগে আমার সুপ্রিম কোর্ট সি বহাইকে অর্ডার পাস খাইগে উ আইন বাতিল খাইরলা ঠিক আছে আসুক কিসা না দি তে ওর পাড়া এলাকা বা মানে টাউন হাইয়া বাসং আসুক সিনাই রক বেলাই কম তে ওর অকরা চাকরা নো পাড়াবো বেশি গোবাं इंके बुरा बातां थों जेकुनो सरकारी भावे जेकुनो रां रक हाना एकाउंट जतनि एकाउंट दं नाहि मा खागो रां रक जखन तिख्लाइले हांके उ आधार कार्ड रक बाय किसा बुचिजाक बरक सिजाक बरक न तिलांगै रां रक तिख्लाइनानि खायदि बुजिखेदे गोबां थागनाय केबनो बिसासा जनाय ग्रै तागनि आजकाल non nini rang nugui bo rang nai pa pai manu ulon ni naro rang haya hi pa sai kai manu buji ka da ani bangoi kisa bura guri rong ang sa ko go ni rong ni bura bata birsu bata rau jodi nani thangro u aadhar card do bai nan thangro belai sian mumbai di borok sijak rong no lekha porang ja rong no tilangi thang di loge go hayang ke bui thok nai ko ma ta dunia go thok nai mangsi ते कैसे हमके तक आजकल तले जतन मोबाइल बेसी यूज खाइबे गे मोबाइल न आसु सिला हमके तले कहां को सिया तो मोबाइल न हाय न यूज ता खाइबे निरौसि सिबाय जे यूट्यूब रगो निरौ अमर नाइ माने भिडियोस रौ नाइ माने बो भिडियोस नाइ माने एक्चुअली निरौ उ जे बैनि भिडियो नाइनो बोनो सिनों रां रहाय तंग नों नाइले हामाने बौ बरो बो रां सिमानो बोनो निरावसि सिबाय याना जेकुनो तुम बोनि फटो देनाय बोनि भिडियो देनाय बोनि साउंड देनाय नों मोबाइल खुलाबो नाइले हामाने उ बरो सि रां मांगो निनिके खति सि थांनाय निनिके रां तैबो थांनाय उ मोबाइल नि डाटा हि तंग कायसा बहाय मेमोरि जमाहि उ मोबाइल नि डाटा हनै बस पाइनाय इंगे मान रां मा दानाय हैसि निनि कुनु लाभ करै बनो किसा बुझिदि इंगांगे ओ भिडियो रक जे कुनु मोबाइल नाइबो जे काहा जिनिस न नाइदि सोंमानि जिनिस न नाइदि हाया जिनिस जता नाइदि ते चराय खनाय रनो बेसिबा फरायनाय रनो गार्जियन हिसाबै
মোবাইল রং আছে তা ইউজ খাইর দে নিজে গার্জেন হিসাবে যদি দায়িত্ব নাই আংখাংকে সারাই নষ্ট থানায় নিজে বুসু জরাতৈ নিজে সামুং খাইগে পরিবার ন চালকমা उ चालकमा न हइसावनै परिवारनि हइसावनै बोसाबुतै न मा बुजावनाय बाहायके बुजाव यांखांगे निजेनि सरांथों बोरैथों ते बरफ खाया आं उसुक मासेगो चिनि रां कबाको 5000 सिमानो उ 5000 बाय आं न बाहायके चालक चिनि रि चुंकां बुसुक थां निनि पराशुना गो बुसुक थां बाहायनो जों थुं परिष्कार के नगो मा सालायनाय सालायके जत बुजिगो बरफ मुनि सब बुजिगो जों उमराव या जों पसुया जों बरफ मुनि सब बरफ न बुचि रला हा स्राय स्राय के खाइलांगे बरफ बुचि आंनिया गे मा बुचि लायनाय निजेनि औ स्राय खनाय द बेसी बलाय तम बुचिया क खनाया हि गार्जेन न साबायगो बुचिगो तानि बुचिया खनायबा बुझेगो कहाँ के मा बुझने बुझै माने बुझावग्रानि कायसे सिस्टेम के मा बुझावनाय हाय बरफ नगै बरफ चाय गाले हाय तुमरा मा बायनिया हाय तुमरा लागे तांमे बन तै बख्र गरमसिन थांनाय ঠান্ডা बाय गोसां के मा बुझावनाय हायसे ते जेहेतु पारा एलाका बरफ जतरनबो पारागो सुंतंलायमा बा टाउन तंयाबा सरकार जेकुनो डेभलपमेन्ट हिसाब बा फाइथान जों सांगैस मा खालिमा बा उ जागागो जतन आं रिक्वेस्ट खाइगो जे निजेनि एलाका बा निजेनि बारि घरनि जे तंसाम गानागो परिष्कार के तंबायदि जेहेतु आरो सुजुग सुविधा আছে करे टाउन हाइके जेकुनो समय गाड़ी फाइया हॉस्पिटल गरो डाक्टर फाइया चिकित्सा नि बाङै कम निजे परिष्कार के सुविधा मा तंबायनाय तंकेसि सिनि रोगी सुखिबो ग्रेंनाय कहाँ के जत मुचं तंबायनाय रि चुंकामबो परिष्कार के मा तंबायनाय तैनुंगा क्षेत्र बेसिबा तैनो रोगुय तैनो रोगुय जेब्रबा ठंडा खाइ नुंनि खाइदि फिल्टार ग्रें गांगे जेब्रब बाहाय गांगे रोगी सुबिंया ते आनि आंसु कौसाया जों दिनै सरकार बाहादुर नब दिनै ও কমিটিनि পক্ষে दिनै এই যে সালকাপাড়া লামা যেভাবে চায়াং দङ जों বিভিন্ন রকম পলিটিক্যাল নব जों नायनो हाया र दिनै सालकापाड़ा नि ब्रु रफ केहा किसु नेता फेटा खेने रफ दङ जत बायनो पलिटिक्যাल नि मिसिनाव जोंनाय फ दङ आबो केबां दङ दिनै बावे कोनो समस्या समाधान निया ओंखारन बावे जों आबनो जोंनो जों पार्टी नब नायसिया जे पार्टी नब नायसिया हिया आबनो चमन कारण बायनो जों तिनियो पाराबो केहा कमिटी खाथि लागे जों दिनै कमिटिनि माध्यमे जों नांके एमएलए टी बथां लायसिनाय बा आं याखे जों मिनिस्टार नब जों काव सालायसिनाय दिनै कमिटिनि पक्षे जों आबो केहा काव सालायहा दिनै रबो हामबाय तुम्हें रहो तो तुम तो नोखा प्रमुख आईटी लाये तो नोरला हरता तो अब निया ग्रुप तो नोरकनी लामा तब सिकुरा तो जादो पता अब इरोनी के बो एमएलए एन सिरो अब सिरो के नेता नोरकनी कादो आइना बेलेके नांकु मनकाव माने क्वेश्चन के हा जों आबनो राजनीतिनि जे ब्रु रनो जों बार बार रिक्वेस्ट किया चिनी बा पांडाव नाजी जों ताफो बो लामा चिनी खाइ होग्रा चिनी नाम फानखाइ होग्रा इनके तिनी आज पर्यंत से बो कंडीशन से तंखंके जों राजनीतिनि जरा नेता खेने रनो जों सानानि कोनो आबा समस्या समाधान नना जादिया आरे बा पांडाव जों चिनी कमिटिनि पक्षे जों अखलि बुसुतारि थांखा आं आबनो किसा बेट पावै थांखा जों वीडियो एमपी वीडियो बायफा जों काव सालायहा इनके एमपी वीडियो बाय जों काव सालायफो चिनी कमिटिनि पक्षे एमपी वीडियो डायरेक्ट एमएलए सारनो फोन खेबे तुनो एमएलए बेटा सुनो काव सारिहा इनके बोलामा चेइनाय माने ऑलरेडी टेंडर चले तो हिसाबो आरे बावे जों चेइनाय हि माबे जों बिसास सेखेनाया मामि के जों जे समय जों लामा अवरोध खेबो बतुना आरके नरिनाय 6 मास निसिनाव नबो लामा सम्पूर्ण खेबे खेरिनाय हि माबे न जों तिनि आज पर्यंत बोलामानि सामु कोनो कार्यकारी खेयाखौ आरे न जों राजनीति न खाथिने कारण जों कमिटि रचिनि पाराव जों मा खामो रचिनि एलाकाव जों केहानो बजे बिसास समय आंता ताओ 20 कावा मनो तिनि कमिटिनि माध्यमे আছে पञ्चायत बुथ फाइव जों बासाय खेबे जों बुथ बासारिनाय स्पसिसा सैमेने खामाने बा
kurung ko tong nini high level ni bro bai thame kurung mai tong chung abodi kin ma সম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত খেলাই মন কারণ বাইন তিনিও চুং ব কমিটি চুং মা খাবো 2019 নিও পারা খামো তাকলায়ও উঠা তাকলাকে 2025 বেকে চুং টোটালি চুংর পারা খামো চুং 19 বছর যাবত কাহা আর মি তিনি পারা নাইনি থাহানকে চুং বিংবাই সলাইয়া কে নিনি পড়া শিক্ষা ni hoite suru khebete ni bibhinno rokom siarung yano chung abdi khimano ya kauri ni hi chini salkapara village development committee ni pokhonge chung ke hatinio awareness khemo plus tinio nini jatiyo dobbo nesha je chini parawo fei jinis bai bu tongnima ni akeba nini bibhinno rokom drugs ni hoite suru khebe abadirao chini je elakabo hamia chaya hamung khe tongnai no abono ya kauri mane ba kwandabo chung tini keha awareness khelemo aborin bo pandabo bo chini committee ni madhyame ni sinao chung sara tripura rajya ni bo no chung saini chu jotno chini 19 ta jati gosti tongnero chung fei jinis bai chung hakchau khe tongnai chung hamya samono tangamani kaham samono chung khosalaibe chung chini jati no chung kau thake tonglainai hi hi asa bisas noni sakao joto tripura ba sini sakao ang makabo আরিন্ন তিনিও চুং যত রায় কাজক পরিষদ নি সংগঠননি যে চৌধুরী রনক কাবুয়ে তিনি রচনি ব প্রোগ্রাম উপস্থিত চুং খেহা ক্ষেত্রে নিনি বিভিন্ন রকম থানানি বিভিন্ন রকম নিনি অসি হিন্দি 7 ডিভিশননি পুলিশ চিনি এসডিপিও সাহেব বংপ খুব উপস্থিত না গে ব্রহ্মপ চিনি প্রোগ্রাম ন বেলেকেন চুন খাকসামো কৌরিহা mami ke nam boarding ke elaka wo ke ha awareness khemo fei jinis bai ni ke mani ni samu hamya tang tong ne rono abono haksal khebe tinya ni mani je chung boarding ma sidan to lamor rono belai kheno brom potini sakawa hamya mung ya pa ya amba wa chung ma sabo chini o salka parani thaya joto bo chini ptv sakawa je tong ne ro chini tripura rajya ni bro rono chung chini committee ni madhyame bo chung jodi se siarung yang topo chono tak sisa chini sakawa chono phumuri ni tong hiya sejara kau sabino jotono khumha ani snimuka donom deria angge salkapara village development committee ni president hambai সরকারি ভাবে আইন তো খেতাইকো সামমা অবস্থা উল্লেখেনা অ্যাকচুয়ালি কোর্ট কাছারি থানা বিনা আবমা পা বংশেরু ফেমায়ো চুংদে দিন মজুরি পরিবার মধ্যস্থ পরিবার আরো থাকি আবো আইন চুং পাইলামাই নাই মনে পতাকে কেননা চিনি ব যুগে যুগে সাফাইম চৌধুরী সমাজ আবদিমা বিচার বাইন বেশিরভাগ আবদিমা চুং চমাইকে হামো কোর্টনি ব্যাপার অনেক বিষয় তো কিন্তু পুরো মাথা মতো যেটা চুং সমাজ মাইয়ামা তাইলাই সিলাই থাহা খুন খারাং থাহা বুলাই থাহা তোলাই থাহা আবদিমা জিনিস ন সমাজও খেরি মাইয়ামা তো নাকে তেথেহা তাকনা কুংথাই বাই হারি তুংখনা সম্ভবত আদালে পাতা ফতংখনা বাকথাইয়া নুই মব সালাইমো তো হা অ্যাকচুয়ালি জুট জায়গাফো গভর্নমেন্ট ন যে কোনো সময় আংনা উনকে হস্তান্তর খেলামায় মানে নিয়া নীতিনা থামায় নাকে আরিফ আবহানো সরকারি ভাবে আং রেখে আইনি মালিকানাও তে নাই খেতা ও আইন দো যে পাত্তা খেবো নাই ব্লগ অ্যাপ্লিকেশন দিদি প্রশাসনিক যে চালাও তো নাই বাইনা যোগাযোগ খেয়ে ইমিডিয়েটলি পাত্তানি অ্যাপ্লিকেশন দিদি তিনি নাতে হাফে বাংমা খেনো খলবর সবরকে ইয়াকে একদিন বহাফাই সুবসানি কেবা ত্রে 10-20 বছর পর কে অবশ্যই হাফাই ফসে করি খাংনাই চলে তা হাফন তৈসা সে সীমানা অ্যাকচুয়ালি নালি সে সীমানা মু হানলে আবদি মানো নলেজ চংতে এনে না নাই কেতাই ফু সামো নেশা যে জিনিস পূর্বে চং 96 রাও পরে তংফুর ও এই স্টেজ শিখায়া একমাত্র খাইও মিজোরাম যিনি উত্তর পূর্বাঞ্চল যেটা নর্থ ইস্ট স্টেট আজানি গ্রুপ সেখানেও
কিন্তু এমন ভয়াবহ ত্রিপুরা সিনিয়রতা উচিত এই গোমতী ডিভিশন নাম্বার 1 দं নাম্বার 1 साबसिन थांबाय सियागोनि नलेज नोंथां आबो फरेस्ट मा दं नाम्बार 1 दं तंखनारो सुदुरो एमपी सालकाया डेभलप एरिया एडुकेटेड एरिया फा आबो ड्राग्स बेथाक्रिमा सामतोमी ये हमाने डेट बिनिता जरातै कुनो क्रम आबोनो सारनानिख्रुइ डिटेशन टेन तारहि थांगो थांफोसे नुसु फाइखि जागा जागा संफै दं आबो देखि नुमी आबोनो जों बेथा सचेतन नाय आबोनो बिसिटिओ हेल्थ डिपार्टमेंट सुंफो अर्गानाइज खेव जोंफो कासकावरा परिषद थेके जागा जागा बो नेसा जिनिस ये केन खेनाय हि प्रस्तुति लामा खस्तो जों आबोनो कृषक नाय के डेभलपमेंट कमिटी हि जेता हिमो बो ग्रामनो उन्नयन खेतमान कमिटिसले के बा उन्नयन बाय लवो पाले थाहां पाया उन्नयननि थानि था हांखे নিজস্ব উদ্যোক্তাफोर नांनाय गभर्नमेंटनि पलिसिफोर लानाय नांनाय एरपरे कस्तफोर खेनाय नांनाय पाराव एकक कौथाया सालायनो बाय लामा तोहा हिरनायफोर नांनाय एरपरेसो डेभलपमेन्ट नांनाय आं रांनाहा उरो जदिसे 1000 लबर काहिनाय आइनि सुत्रे हदिके सिंचाइनाय किन्तु आबो डेभलप या तुमने हम पत्रो या आबोनो केहानी बागान केहानी पुखरी केहानी माई रक्षा खेतमा ऑल ई जे सालका पारानी जे डेभलपमेंट कमिटी नि बादे फो बुनो सपोर्ट खेने नाय एरपरे डेभलप नाय के खामतो 5 बছর काक ना किन्तु जे कोनो ल नि दारावो डेभलपमेंट कमिटी शुधु आरो केबा 50 जना मेम्बर केबा 10 जना मेम्बर बाय आईन विचारलो निधारा थांदी प्रयोजने नाखे कासकावराय परिषद नि चौधरी एरपरे नाखे प्रशासन आबोदिखिये आबोदैमा ल नि बेपार केबा आईनी बेपार विचारनि बेपारो थामा चेष्टा खेलायदे आबो केहा अनुरोध माखे नाके प्राय फेलायमन उजे केहा सोसाइटी खानांखा समाजनि चौधरी पैद्री आबोनि लनो दारानो फमाने यांगलाय थावनाके के सोसाइटी गामन फो क्या रेजिस्ट्रेशन हिं तो रेजिस्ट्रेशन माइन थांखा आरो वाइनि तमा मा सामो तांनाय ल तो आरो बाय ल ये आबोनो न आइन आबो आइनि दारा से रेजिस्ट्रेशन हो एर परे सोसाइटी उनाके सोसाइटी माने कमिटी कइसा बेखे कमिटी न हा चिं दल बाइखे के दल न हा इंग्राजी बे ग्रुप फै मे सोसाइटी फै मे विभिन्न वार्ड तो आरो आबो देखो नाके हमबो ये सुदुरो क्रोहाया जागा जागा न जुंले बदैमा सोसाइटी ले खाथाय नावमी त्रे केहा नुक मतो आंगाबो बिनि दफा बिनि जाति आबोनो सामिया दै क्रोंखेबो जेमन दरो सापोज नतुन बाजार आरोनि चाकमा कम्युनिटी संखे द्राम द्राम आराव संनाय बिंगासरा लेबासरा आबोदि जानो उन्रावो आबो केदारनाल जिनि जमातियारि आं जागाखे आराव साप्लाय दिनाय आबो आराव न नंलायनाय किन्तु आबो आराव ओत मावहा इमिडिएटली कारेक्ट नाय के बाब्रां सिस्टेमेटिक लेहा यूरिया सारिहा चिनिरिहा माने जे आबो दाइफुय आराव चाटमानि मेडिसिन व्यवहार के आर कौनाके यूरिया सारनो तो चुमचा माया लेके आबो देखे चाहान पंचबासी कायसे तावफोसे ना उन्नति लामा दिक दियाबो कोनो थामै मक्रೈ खहिंखे आइनि प्रशासननि मालिक साफाइफो ते केहा नेता खेतनाय एमएलए तनाय साफाइफो आबले जों खासियाखे जों बुद्धिजीवी क्रैंखे जों उन्नति खेमाइया समाज क्षेत्रे जेरो लिखित नानि दाबिलताय जे परे खाने आमा कयेकटा सानाय मकस्थाव हा स्लाबाइब्रिनि सम्पर्क नेशा जय मुक्त যারা জুয়ার খেলা थंनाय যারা জানदे मानदे एगे ड्राग्स बो
যত সমস্ত হাইয়ামা জিনিস ন বর্তমানে হাইয়া মাগরা ফাগরা চুপ চুপ ছুঁয়া নাং রাও 3টা 4টা পারা থাইয়া 10টা পারানি কেহা জাগাবো না সালকা পারাহি দেমো নাং জারজার পারানি পূর্বেলে কে বা 10 গড় কে বা 25 গড় কে বা 30 গড় কে বা 20 গড় কে বা 35 গড় খনে মানা নাং দালো এরো সালকাও 100-150 পরিবার কে হাফ ঠিক হা ডেভেলপমেন্ট কমিটি হিয়ে নাং বড় চিন্তা কে একমত উনি নাং নাই দলন দৈন সাং নাই তো ইয়া বড় যারা কমিটি কিনিব নাই থনো থখনে নসনি নাই তো ইয়া যারা পারা প্রতিবাসী তা খুব কাহামরাও যারা পারা প্রতিবাসী খুব কাহামরাও নাং বন্ন চিনি চংখুম जों साख्लायलाय न बहाबानो लेचिने फायदायाखै सेखेना हियाखै नां कोनो दियो डेभलप माइया आइनि नाम्बार 1 नांनो जेराव जिनि समाज पक्ष থেকে सामोखे प्रशासनिक जिनि सार उसी बुं सानाहा बदेन मानियो बदेन मिया ल नि दारा ब्राउनिचे भारतीय दंडबिधि आइन ल बतो हिब्रा साहा जिनि समाज क्षेत्र कयता सानाय जोंले रियां सम्प्रदायनि समाजले पुलिस प्रशासननि भारतीय लनि दारा बायले चाल मासे आरो मानो नानो पारा चौधरी हा आरो मानो नानो समाज आरो मानो नानो थैमो थामनि नियम आरो मानो जों आचायमनि आरो मानो जों मृत्युनि आबो आचारनो रक्षा खेलेनाय आबो दैफावनो रक्षा खेलेनाय आर डेभलपनि आबो बाय हिंखे फार्स्ट स्टेप लंनो जोंबो फरेस्ट लैंड आरे पीए ही केहा तो तारो कमिटी तो ने नसियो केहा गवर्नमेंट फाये फरेस्ट आपनो ता तो नि बुखे भैया जों बांदे येदे मामा फाकेन से चुरो सते ब्रो काथा फने हिंके फार्स्ट ऑन पिछरा एरिया नो साधारण नानि लोकेशन तो उ लोकेशन लंनो যত খুশি কিয়ে নিনি পাতা যারা মাইনাই পাতা যারা করে খব গভর্নমেন্ট ব ফনা হিয়ে রওনা বিজেপি সরকার বেফর না ইয়া মাইলে নাই তো অইনাইনা সরকার বেফর পরিচয় নাই তো আবো হাফাইনো ঠিককে বলাই লাগা দিসকাম আরবত মাকাই নাই থাইচু তারা গভর্নমেন্ট দাবি কে মায়ো যে কোনো গভর্নমেন্ট বরি তো जों अमतेखौ गायनायाव थाइचुखौ गायनायाव थाइफिंखौ गायनायाव दैखौ गायनायाव जों बब लंनस काम ठीक खेलेगी आं रमा सालकाव बार बकाव साफायनो तो जों तो मरावला बोनां दिखे सरे नु यासो था आरुमी ब्लंस काम दोल फाइगे सार संले फाइले रावनो बो दिले हिफाया त चिनि इस्दिपु बोल ने फातिलानि बोभरो चुनो बो फाइगे कहिया नां सालका पारानि जदि रो 10टा पारा तो ने रो 10टा पारानि ओमपी केहा हाफाइनि ओमपी सरानि ब्लक रो नां बो एरिया न थिखिए मा उन्नयन खेनाय बो उन्नयन ले निनि वारि बो उन्नयन नो गवर्नमेंट फरेस्ट गवर्नमेंट आलोचना किए नां आरो परिचय के सेगुन भकायो चाराबो तिला दिन न पाताले खतना थानि पाताले खातोके दे फुसबायना आला आलोचना के सेगुन कायमेयो सेगुन साबो सदराके फामिनाय आबो फरेस्ट गवर्नमेंट आयोपो पाताले ब्लং सेदि दियाव केता जों राबाल बुट बाय राबाल काय दिया से कयेकटा पाता माने रबाके काये ओ